Pugson ko niyag pakilaw sa iyahang kargadang binloron. Nag-ilaming duha sa social media ni Ronron DJ Sam. Duha pud mi katuig nga magkarelasyon ug sawa madugay nagsabot mi nga pag uli nako magpakasal na dayon ming duha. Gituman jud namo ang among saad ug happy kaayo ko kay girespeto sab ko ni Ronron og taman. Wala jud ko niya gilabdan samtang wa pa mi makasal. Pero dekada na pud kong uga, maong excited jud kaayo ko sa among duhang bugno ni Ronron. Dihang nagbinigwasay nami o gibuhat na namo ng sikat nga posisyon nga 69. Kalit nga na ako'y nalasahan og medyo crunchy man. Mura kog nagkilaw og crispy mix DJ Sam. Gitry na ako nga baliwalaon pero di should makaya. Kaysa tinuod lang to ka isyag baho. Maong duol man ko sa switch sa suga DJ Sam. Akong gipasiga. Ug nitambad sa akong naong ang pisot niya nga tabadidoy. Why tuli si Ronron DJ Sam? Ug sure ko nga kadtong akong nalasahan, tik-tik yun to niya. Giluod yun ko DJ Sam. Wala jud ko mipadayon ug nagmugmug kog taman. Nagmouthwash ug nagtoothbrush. Kamu daw bi? Unsa may buhaton nako? I-share daw ninyo inyong mga tambag, imong taga-subaybay, Laura.